салом алейкум бародаро. Як чандта лайфхакҳо аз ҷониби ман. мерем бародаро якум лайфхак. агар бародаро ягон тана одаме бошем ки тез дар дига мошин мешитани бошем, ин фарз кунем заправка рафтести, баки мошин айком тарафа ту намефаҳмем. ин прибор нигоҳ мекунем. мошини ҳастанд ки бехинеми бензоколонкада сирка кагер фарзем сирка ай дисти чап. вақти сирка дисти чап шид, значит бак ай дасти чапай. вақти сирка дисти рост шид, значит заправочный бак ай дисти ростай. баъд агар мошина мешава монанди инами опелози фарз кардем, стрелка надора. ира чӣ фаҳмида накурай. ин сурати бензоколонка ҳаст. ҳамин пистолете ки ҳаст нигоҳ кунед ай ҷониби дасти ростай. значит мошина ҷои заправкаш аз дасти ростай. агар ҳамишнанг агар дасти чап шид, значит бак ай ҷониби чапай. дуюм лайфхак. бародаро бо одаме ҳаста ки мега ки ман мошинам изначально ай завод бигем ба балони чанд бромага, дискаи чанд, размери пакетчко, баландиши паҳмиш, кадом размерҳои ман намедонам. уро як ҷо фаҳмида накурай. бародаро ки агар ин дарои мекунӣ ё сойкаи дари шафёр дай ё ки бензоколонка дари бака ҳои мекунӣ даҳумҷа наистагиай ябора давҷа бародаро атмосфере ки ҳамин балонҳоро чанд дам канда ку ду боша ду се чандеги боша давлени атмосфере ҳар як калисом даҳумҷа насб шудагиай. раст гап бародаро дар бораи дами мошин ки рафт, сеюм лайфхак ҳамин мешавад ки вақте ки мошин мегем дар мошин штагӣ зарилом рафтасти, яке мошин ин тараф мекашам, ёки дастчап боша дасти чоп бошам. вақте мошин кашид шумо дар пеши устои развал нарену. аввал ҳамин дами мошина бародаро аҳамият дем. ба метои мешавад ки дами мошин аки намедонам сабабош ҳар хел мешавану мешавад ки дами мошин бигем кам шидаге набромадай полино кам шидаге. вақте агар як тараф кам шид, як тараф зиёд шид, мошин як тараф мекашам. барои ҳамун хаб ҳамин масъалада бо эҳтиёт бошед. дами мошин агар пакеткотон бо темболи агар кӯнатар боша, тез дами мошина хабар бигирем. баъд бо амира дар бораи дами мошин гуфтанием ки агар бо мошина дамаша баландӣ бад карде, бигем д зиёдтар карди, мошин бо грубитар мерава. агар айди поёнтар карди, фарз кунем 1.8 карди, бо мошин болимени мягкитар мерава. лайфхак чормуш бародаро дар бораи клеммаи мошина. моментҳо мешавад ки нами зимистон ҳамихе момент мешавад кароч ки аккумулятора бояд биканӣ. чико канда курай и ҳам хичи ба хича қоида дура якум чира кандан дар курай бозима ба шумо мефаҳмам. хоб бина бародаро аккумулятори мошин ина минус ина плюс. барои клеммора кандан якум ай минусар мекунем бародаро. барои чӣ? ҳамин минусе ки ҳаст ин аҳамият не прямои корпус рафтаги. ҳамин корпуси мошин полни рост ҳамин металл худаш дорои минусай. агар мози плюс якум биканем, фарз кунем плюс меканем, мабудо ягон ҷои агалён, ягон ҷои лишт агар бираса, плюс ба минус ҳамин система минус қати плюс як ҷоя меша. ба ҳамин хотир вақте канданда чӣ кор мекунӣ? якум минуса мекунӣ, дим плюса. вақте шинонданда якум плюса мебинӣ, баъд дим минуса. панҷум, барое ки мошин сар заводид мекунӣ тез гарм шавад, чӣ кор канда курай? вақте бегаҳ агар он бигем айкор ай ҷое ки боша омадӣ, естественно ҳаво хунук печкат бигем гирён, барое ки сар мошин тезтар гарм шавад, вақте омади истоди печкара мекиши 100%, сар меои заводид мекунӣ, печка кор накарда. вақте агар печка кор карда, мошина нав заводид карди, фарз кунем дар хунукии сарда печка кор карда истай, печка вентилятор печка намемонад ки мошин бигем 100% хушрӯ гарм шавад. барои ҳамин 5 минут не мошин 15 минут гарм мешавад. шашумаш бародаро лайфхаки ҳамада бигем распространёни дар Тоҷикистон, дар Россия ва дар дигар ҷо. вақте бигем як калисои мошин дар якон лой боша, дар якон ҷо рис мекунад, як лайфхаки оддиш ҳамия ки бигем агар сини пеш ҳаракат кеста боше, полики ки корики ки ҳами балон дай, ҳамира бехи балонда мемониву корик худаш ҳам полик бигем затсеп пайдо мекунад, мошин болои корик мебураяву рӯйхша давом метавад.
اکنون نمیدانم چندانشی بردار لایفهک دیگری شمی که وقتی که شما یگان جا رفتین پریکروس که باید یگان جا بگردین پیش گشتن رولا بردار تا اونتین این پرابلمای خود چدوره مثال اگه خدا بگیم نشون نتاو نکه مامت میشه که تو رولا گردوندگی باید حال حرکت نکده اون کسی می عقب میزنه اوج تراکتور گم میشه تو میره کیم بجو میره راه حساب بگیم وقتی رو راست باشه با پرات کردنش آسان تره که برای اون که پریکروس که رفتین نگشته رولا تا اونتین بردار لایفهک دیگری مرهمیه که وقتی که این اوج بسیاری آدم‌ها رو نگاه میکنی همین تریزاشون عرق کردگی رفتستیان چیکار کنن کارا که برای تریزات عرق نکنه اگر خواهیم مومنتی هست که ماشین خیلیش بگیم ماشین یگان جزء آور است دیگه نام داره ماشین اگر بخوای نخوای قوقا عرق میکنه دیگه به هر حال اگر ماشین تو بالی منی سلامتیش ساز باشه وقتی پیچکر بگیم گیرون اینا پیچکر گرمیده پیچکر گیرون کردی همین کنوکر زمستون دا عموما بردار استفاده نبرین برای چیه ونتیلاسیا بیرون وقتی که فرض کنیم ماشین پیش ایتای ماشین دود میکنه ماشین خیلیش دود میکنه دود همون ماشین درونی سالن بداره هم کنوکر میجیه این هوای درونی همون ماشین خچه بگیم سرکولیاسیا میته وقتی که نوکر اینو بگیم نجیخیدیم اگر در حالت اولا برگردیم هوای بیرون اومده هوای تازه گرم شده روی سالن میداره برای هم خبردارو همین نجیخ اگر بجیخی هوای همین درونی ماشین خیلی که سرکولیاسیا میخوره برای همون درونی ماشین شیشه‌اش عرق میکنه برادرها با همین نمایش شما با آخر میرسه اگر کسی در بو هم خیلی لایف هک هم خیلی چو اینترست میباشه همون کامنتر در بنویسین با اگر یگان لایف هک دیگه شما بدونین بنویسین با نوباره اون اگر در کار باشه با شروع با همین گفتگوی شما رو با نمایش میمونیم باقی همتون سلامت باشین بعد هم برادرایی که بسیار بعد مینویسین نمره تلفن تنیس اگر کدوم اتفاقی کم ترک بگیم زیرک باشی اونجا ما اولی موسمی که می کارمون سر شدگه همینجا در اینستاگرام ما برادرها بدروین همینجا چی گپ چی چپ چی سوال دارین همینجا در برادر جونو بنویسین همتون بعد کدوم میده اگر هم خیلی سوالا میشوده کامنتر ده کدوم اگر ماشین خره و بگیم آدمی در کار که وی برکنه نجدا سرنجی استراتژی میبرویش ما دایی برادر بدروین در اینستاگرامش بنویسین چی میشه چی نمیشه ما قطعا برادر استراتژی میریم ماشینتون رو اسموت رو میکنیم صد با بگیم فوتو اچول ویدیو اچول میکنیم شما در روی میکنیم